Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Puluhan sa balita sa Sayri 47, Sinulog Foundation, hingpit ng mikansilar sa street dancing sa SRP. Kapulisan, wa na merekomendar pagpaong sa signal sa mga cellphone ato sa kasalogan sa Fiesta Senior. Dakbayan sa Lapu-Lapu og lungsod sa Konsolasyon, migahinag minilyon ka pesos pagpalit og vaksin alang sa coronavirus. Volt sa dakong mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gilungkab! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa gunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok, ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon, ako si Divine Marshall Flores. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, na desisyonan sa Sinulog Foundation Incorporated nga wa nay mahitabong street dancing karong tuiga. Kini human makadawat og daghang mga pagsaway gikan sa katawhan nga tinguha nga ipahigayon gihapon ang pisikal nga pasundayag diha sa SRP. Gihangop usab ni Cebu City kung sa Cebu City Emergency Operations Center ang desisyon sa SFI. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Daghan gyud ang supak nga ipadayon ng sinulog cultural activities diha sa South Road Properties sa rason nga dili haom nga buhaton kini karon tungod sa hulga sa coronavirus disease kun COVID-2019. Gani ang Cebu Medical Society supak man sa pagpaygayon niini gumikan sa nagkasaka nga kaso sa COVID-19 sa Cebu City ug gimugatan sab nila nga ang mass gathering mao na hinuon ang hinungdan sa transmission sa virus. Subay niini sa yuganihang buntag atol sa press conference ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama nga mo'y gitahasan sa pagatiman sa sinulog, gipahibaw nila nga sila sa Sinulog Foundation Incorporated nakadesider nga dili na nila idayon ang unang nasabutan nga actual ug physical nga pagpahigayon sa ritual showdown ug street dancing diya sa South Road Properties. Duna sila bag-o nga lakang nga buhaton arong pagsiguro sa luwas ug hapsay nga pagpahigayon sa Sinulog Festival. Sama sa virtual na ang pasundayag ug makita kini sa mga tawo sulod sa ilang panimay ug di na kinahanglan mugawas. Nasayran nga 22 ka contingents ang apil niini. Apan sa pagkansilar sa maong kalihukan, ang SFI miingon nga ang mga contingents dili na kinahanglan mobiya sa ilang lugar sanglit sa ilang dapit na mismo i-record ang sayaw ug adto sab kini hukman. Gipahinumduman usab ang mga entrante ug ang ilang mga pangulo sa delegasyon sa hugot na pagpatuman o pagsubay sa mga gitakda nga mga lagda kabahin sa mga protokol sa panglawas o seguridad. Dihang gipangutana ang Vice Mayor kung unsay nakapausab sa ilang desisyon. Kini miingon nga gi-assess gyud nila ang tanang concerns kay dili sila gusto nga magdugang sa kabalaka. Gikonsidera sa nila ang nagkasaka nga kaso sa COVID-19 sa syudad o gusto nila nga ang focus naa na sa kalihukan sa simbahan. Because of that, the sensitivity, the receptive of the organizer, we would not want to be an additional point of focus.
Nasayran ang budget sa sinulog karong tuiga naa sa 22 million pesos ug sigon ni Uchige kun mahuman og himo ang revision sa kalihukan sa sinulog dunay reduction sa budget nga mahitabo. Nunot sa maong kalambuan si Konsehal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force Emergency Operations Center Cebu City, miasoy ang mayor kahibaw maminaw. Ang laka nga gihimo sa Vice Mayor gihulagway sa konsehal nga good move og safest one tungod kay naapa man sa pandemya karon. Duna na sa gihimong pagpanganda ang EOC labot sa pag-record sa ritual showdown sa mga contingent sa ilang mga lugar aron masiguro nga masunod gihapon ang basic health protocol. Actually, we already formed a team. Ganina early morning na mo nga hadol. We already formed a team to go around and inspect. And I also expect the SFI and also the respective barangays they have also to go around and monitor sa niyan. Ipadayon sa mila ilang plano nga ipaubos sa swab test ang mga partisipante sa sinulog diin ang Cebu City Health Department mo gitahasan ni ini. Desmay Padilla, CCTN News. Bisan ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo may hangop usab sa hukom sa Sinulog Foundation Incorporated pagkanselar sa Sinulog Ritual Street Dancing. 500 ka mga pulis andam na sa paghatag sa seguridad adto sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa pagsugod na sa Misa Novena ugma sa kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Una nang misupak ang Cebu City Police Office sa tinguhan ni Vice Mayor Michael Rama nga ipahigay nila ang ritual Sinulog Street Dancing nga himon sa Southern Properties tungod sa kabalaka nga mukatap ang Coronavirus Disease 2019. Tungod nini mihukom si Police Colonel Josefino Ligan nga dali mo pagkatap og police personnel sa SRP kung walay pagtugod sa National Interagency Task Force sa maong kalihukan. Apan gipahibaw ni Rama karong buntag nga ilanang kanselahon ang iyang unang gi-insister nga street dancing tungod sa palayan nga pagsaka sa kaso sa COVID ug ang halapad nga panawagan nga dili lang kini ihinayon sama sa Asosasyon sa mga Doktor sa Sugbo. Ang CCPO mihangop sa desisyon sa Vice Mayor aron makatutok na sila sa ilahang deployment sa mga kalihukan sa Basilica sama sa Misa Novena nga sugdan ugma sa kadlawon. Ako kay nga welcome development para sa to as a Cebu City Police Office considering we can focus now on our security preparation sa religious activity which is the Misa Novena at the Basilica Santo Niño. So all our forces will be focused now on the security of the Novena Mass. Giangko ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga nangandam na silang personnel kung ugaling mutugot ang IATF sa street dancing nga pasiugdahan sa SFI. Lagip sa gihangop sa CCPO ang gipagawas nga pamahayag sa Medical Society sa Sugbo nga nag-awag usab sa kagamanan sa Dakbayan nga dili hinayon ang street dancing. Yes, no? So ato sa tong gihangop sad ang pamahayag sa Cebu City Medical Society nga health is at utmost priority. So they are also opposing with sinulog activity, cultural activity. Magtagbo na unta ang kapulisan lagip na ang ubang ahinsya sa gobyerno karong adlaw sa Emergency Operations Center nga gipanguluhan ni Konsehal Joel Garganera aron tukion ang maong kalihukan. Arnold Bustamante, CCTN News. Gikonfirmar ni Cebu City Councilor Joel Garganera ang Deputy Chief Implementer for Interagency Task Force sa Emergency Operations Center nga nagpositibo sa COVID-19 ang sinulog contingent instrumentalist. May paubo sa swab test ang nisgutan nga instrumentalist human nga makasinati kini og sintomas sama sa hilanat, ubo o pagpanakit sa kalawasan. Matod ni Garganera nga ga-isolate na ang instrumentalist o gipahigayon na usab. Ang contact tracing o sa inisyal nga impormasyon moabot sa 90 ka mga tao ang close contact sa mao nga nagpositibo. Again, I have to wait for the result sa contact tracing. Okay, for all we know, basig wala na siya mo report sa dancing when he experienced the symptoms. So atong panahon dilisan nato hukay po ang ilang abaga ba.
Andam na ang tanan sa unang adlaw sa Novena Mass sa Basilica Minore del Santo Niño ug mang adlaw nunod sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño. Kaganina gipahigayon ang send-off mass alang sa Security Task Group nga maoy mo bantay sa seguridad sa maong kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Usa ka send-off mass ang ipahigayon ganihang buntag sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa mga personnel sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Quick Response Team sa Cebu City Government ug uban pa nga mao'y mobantay sa seguridad ning pagsugod niya sa Novena Mass nga kabahin sa kalihukan sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño ug mang adlaw. Moabot sa 500 ka personnel apel na niini ang force multipliers ang mobantay sa seguridad sa simbahan ingon man mutabang aron masiguro nga masunod ang health and safety standard batok sa coronavirus disease kon COVID-2019. Si Cebu City Police Office Director Colonel Josefino Ligan miingon ang send-off ceremony nagpakita nga andam na ang security forces sa paghatag og seguridad sa mga manimbahay sa Novena Mass. Mando ni Colonel Ligan sa mga miyembro sa Task Group Cebu City nga i-maintain ang maximum tolerance og moistorya og tarong kay nagtuo ang opisyal nga pinaagi nini ang katawhan mo patuora. Hangyo og gi-instructiona na ang ato ang mga different commanders on the ground para sa nang higayon nga kung naitgitaw nga gusto yung musulod ug magsupak-supak maximum tolerance ang ipadangat sa mga tao para dili lang yun magkamusantop sa unsa pay kasantukan nga batina. Si Konsehal Philip Zafra, chairman sa Committee on Peace and Order, nagpahinumdum sa katawhan nga musunod yun sa basic health protocol. Sanglit ang kapistahan sa Balaang Bata karong tuiga, lahi og sitwasyon tungod dining hulga sa COVID-19. But ang among hangyo kung pwede, ayaw lang aridri og simba sa Basilika para malikayan na to ang bulog sa katauhan. Kaya na para bang pandemya na ay live stream sa atong Facebook, sa atong social media ug atong kabaranggayan. Magsalbuhan sad sila, magpasundayag sad sila sa live stream sa Misa Novena para sa atong Senior Santo Niño. Samtang ang rektor sa Basilica Minore del Santo Niño nga si Reverend Father Pacifico Nuhara OSA nihangyo usab sa mga debotos nga moadto sa simbahan sugod ugma nga ipatunay ang pagkadiboto. Pasabot ni ini na ang pagpasensyahay, pagsabot ilabi na karong panahon nga lahi ra kaniadto ug kinahanglan nga moobserbar sa safety ug health protocol nga kanunay nga gipahimangno. So I hope nga niining panahon na ang ato yung pagtahod sa Ginoo sa Balaang Bata kasi Santo Niño mao'y maghari ug atong hatagan og value ang kinabuhi. So mao nga aron dili mo kailap ang virus, kita mao'y magprotektar sa tuang tagsa-tagsa kaugalingon aron sa ingon maprotektahan usab nato ang kinabuhi sa uban nga gasa sa tuang Ginoo. Desime Padilla, CC10 News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, wa mo rekomendar sa National Telecommunication Commission sa pagpaong sa signal sa mga cellular phone at tol sa mga kalihukan sa Pista Senyor karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 7 ka tuig na nga kanunay nga pagngon ang signal sa tanang mobile phone sa Sugbo atol sa mga kalihukan sa sinulog sama sa Fluvial Procession hangtod na sa sinulog Grand Parade. Apan kanang tuiga, dili na kinihimuon sanglit wala mo rekomendar ang Cebu City Police Office ngadto sa National Telecommunications Commission kon NTC sa signal shutdown sanglit na lang sa Basilica Minore del Santo Niño ang mga kalihukan sa sinulog. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga lahi ang sitwasyon karon itandi sa nanglabay nga mga sinulog nga adunay lapad nga security coverage. Karon wala ta mag-request og pagpaong sa mga network, no? Unlike before kay tungod sa kadako sa area nga gi-cover, dili gid siya totally ma-cover up sa to ang mga Gipasabot tinuon ni Parilla nga doon na sila daghang pulis nga ipakatap sa sulod ug sa gawas sa Basilica samtang magpadayon ang siyam ka adlaw nga novena sa mga debotong Katoliko. Iyang gipaniguro nga andam na sila sa sinulog dungan sa pagpahibaw nga wala sila nasagap nga mga kasayuran nga dunay mga tinguha nga mohimog kasamok. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa sulod ug gawas sa simbahan. Diin siksikon pag-ayo ang mga dalanin
niini ug wala usab sila gitugutan nga makadalag traveling bans. Ang tanang mosulod ato naman gining gi-secure nya doon na sa tay mga pamaagi, like for example nga ang tanang mosulod ato nagyong gidili ang magdala og mga backpacks o kato mga dagko nga bag, mga traveling bag nga mosulod sa to ang simbahan kung manimba sila. Dugang ni Parilya nga wala sila makamonitor nga naa na sa Sugbo ang mga criminal gangs gikan sa mga silingang rehiyon tungod sa pagtuo nga naglisod usab sila sa pagtabok gumikan sa kastrikto sa Sugbo. No, ang ato ang mga criminal gangs nga expected nga moabot every sinulog, no, sa pagkakaroon atong monitoring is wala tay na monitor because siguro sad sa tungod sa pandemya nga dili sad sila basta-basta nga makasulod sa Cebu or makabiya sila ang lugar, but ato gihapon gihugtan og maayo ang ato ang pagmonitor sa mga criminal gangs or any criminal elements nga pwede nga mobiktima sa ato ang mga church. Kapin sa 500 ka mga pulis ang ipakatap sa sudad sa Sugbo nunod sa mga kalihukan sa sinulog. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Konsolasyon, migahinag minilyon ka pesos pagpalit og baksin alang sa coronavirus. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Kita magmalipayon, bagong tuig karon. Bisan kitang tanan ng lisod sa nilabay nga panahon. Atong pamilya kuyugon, magpasalamat ta sa Diyos. Kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig. Karong bagong tuig, kitang tanan bangon ang pagtabang dili undangon, serbisyo Franklin Home. Karong bagong tuig, ang paglambok magpadayon, kitang tanan na ay paglaom sa bagong tuig, serbisyo Franklin Home. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mayong Pasko kaninyong tanan o bulahang bagong tuig. Kini si Attorney Michael Lopez Rama, ang mayor niadto pero vice mayor karon. I am here being a part of the Oasis of Love, also greeting Nanay or Tatay Dudong, Nanay Dayan. However, being in this station now, I take the pride of, and the privilege of being a part of every now and then activities at CCTN. And Christmas is really
a time for us to remember Christ. And that is when, especially in times of pandemic, meaning COVID-19, the more nga ipatigbabaw yun nato ang hinganlan o pagtuo sama sa among tema sa Pasko sa Birama, sa pagtuo ang Pasko ipadayon. O meaning atong CCTN station, I wish to bring to all viewers, sponsors, and the like that I am here in behalf, of course, of my family, Celine, Miguel, MJ, and Halu. I wish to greet all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Looking forward for a interesting, one-of-a-kind, unorthodox, unconventional but innovative Sinulog 2021 and the launching of the 500 years of Christianity. And as we also, with sense of much optimism, 2022, which I refer as the triumphant Sinulog. Once again, CCTN, Merry Christmas to all. Wishes of love, Merry Christmas as well. O pag-ong tuig kaninyong tanan. God bless. Balik sa atong mga balita, gikan sa 22 ka mga aktibong kaso sa coronavirus sa siyudad sa Mandawi niadtong Disyembre 31, misa ka pagbalik sa 43 ang aktibong kaso sa Dakbayan. Matod sa Dakbayan nga daan nang gilauman ang pagsaka pagbalik sa kaso, ilabi na sa taas nga bakasyon tungod sa holidays. Itandi sa meging buwan sa Disyembre nga ang Dakbayan adunay ubos sa 1% nga positivity rate, so kuhay karong miabot na og 2% ang positivity rate niini. Giawhag ang mga residente nga kanunay nga magmatgon og kadunay gipamati nga mga sintomas, muhatag kini og mensahe dayon ngadto silang Facebook page sa Mandawi City Public Information Office ingon man motawag baka sa ilang EOC nga hotline. Gi-expect gini ni Mayor bisan pa sa ato mga interview before ingon gud siya nga pag-expect nga mosaka after sa holidays. Kung tanaw ninyo nisugod na 1 week after the holidays ni hinahinay usaka ang cases nato from positivity rate of only 1% karon nihimong 2% nya ni saka gahapon murag the previous days na 11 cases nga na ba gi-expect ni nato nga usaka tungod kay makita man nato atong pag-holiday season daghan jong nang gawas-gawas daghan jong nagalubilo ba. Nagahinang daan og 20 milyones pesos ang lungsod sa Konsolasyon alang sa pagpalit og bakuna batok sa COVID-19. Si Mayor Johannes Giorgio Aligado miklaro hinuon, magpaabot pa sila kung dunay pagtugot sa Department of Health o sa IATF nga mahimo na silang makapalit sa bakuna. Gikinahanglan usab nga ang bakuna nga ilang paliton aprobado na sa Food and Drugs Administration. Apan maoy paliton sa mayor ang bakuna nga dili ginama sa China. Dili usab itingob sa pagpalit sa mayor ang bakuna alang sa pagpakigbatok sa COVID-19. Matod ni Mayor Aligado nga balig 10 lang una ka baksin, kung 10 milyones pesos lang una ang vaccines, ang una nilang paliton, din mo'y ilang unahon sa pagbakuna ang mga frontliner o kadtong talandugon ang kahimtang sama sa mga masakiton o mga senior citizen. Samtang sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mugahin usab og 100 million pesos nga pundo aron ipalit sa bakuna sa COVID-19. Ang maong mga bakuna unang ihatag sa mga frontliners o uban pa nga mga sektor nga dali rang mataptan sa maong nga virus. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso.
Mutaga na og 100 million pesos nga pondo ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron ipamalit og bakuna kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Kini magitug-an ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Dahong Chan diin siya nagplano nga moduso og supplemental budget alang nini. Well, we will buy vaccine. Actually, mo na itong gitanaw sa itong kwarta o pila, but nanatay allocate gitanaw na ito nga allocation. We will do supplemental budget for that. Inong gitugan sa mayor nga sa kasamtangan, wala pa mohimo ang syudad og negosasyon sa mga pharmaceutical companies nga nagtanyag sa maong bakuna gikan sa gawa sa nasod. Kini gumikan kay pabuton pa sa syudad ang rekomendasyon sa Department of Health kun DOH labot sa klase sa bakuna nga ilang paliton aron pagsiguro nga kini epektibo. So the frontliners, no? Those who are in the areas na like yung mga vendors, mga drivers kanina agad pilmi. Sila may pinaka importante sa tanan kung wa sila so di sila makatakod sa ato ang mga kaigsuunan. Gitugang sa mayor nga ugaling ang syudad makapalit na sa maong mga bakuna, hatagan nilag prioridad sa paghatag nini ang mga frontliners ug ang uban pang sektor sa syudad nga vulnerable sa virus. Foch Anthony Inso, CCTN News. Giklaro sa Lapu-Lapu City Hospital nga way nahitabong mass resignation sa ilang mga doktor sa Tambalanan. Giangkon hinuon ni Dr. Ronald Oporto ang hospital chief sa Lapu-Lapu City Hospital nga dunay duhan nila ka mga casual nga doktor nga wa na girenew ang kontrata. Kini human sa ilang gihimong evaluation og assessment, din wa na makapasar ang maong mga doktor. Gawas ni ini dunay say laing doktor ang ni-resign human nga mulargahay kini sa gawas sa nasod. Gidugang ni Oporto nga duna na hinuon sila'y na-hire nga laing tulo ka mga doktor nga hulip sa mga doktor nga ni-resign o wa na ma-renew ang kontrata. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gihapon, subay sa wa mahinayon nga face-to-face nga klase sa pampublikong mga tunghaan, midonar si Kongresista Paz Radasa og dugang 1,400 ka mga rims sa banpipars ngadto sa Department of Education sa Lapu-Lapu City Division. Kini aron dunay maggamit ang mga pampublikong tunghaan sa padayong paghimo og mga modules nga mao ipanghatag ngadto sa mga tinun-an. Samtang niabot na usab sa 5 ka mga risograph machines ang gi-order ni Kongresista Paz Radasa gikan sa nasod sa Japan o gitugyan ngadto sa DepEd Lapu-Lapu City Division. Matod sa kongresista nga gikan sa iyang personal nga kwarta ang gipalit sa maong mga gamit alang sa modular learning tungod kay usa sa iyang prioridad ang edukasyon sa kabataan. Mandawi City Enforcement Unit na utang og marking sa sud ug gawas sa Mandawi City Health Office nga mo'y tamdan sa mga residente nga mobisita sa buhatan. Kini resulta sa panagtagbo sa City Health Office ug sa MCEU nga nabalaka sa social distancing sa City Health Office. Matod sa MCEU nga mudagsa gyud ang mga tawo sa buhatan sa City Health aron magpakonsulta ingon man magpabakuna ilabi na matag adlawng Lunes ug Biyernes. Adunay usa ka gatos ka marking sa sud ug gawas sa Health Office. Syudad sa Mandawi mihangop sa lakang ni Governor Gwendolyn Garcia sa pagtuki sa legality sa pagbaligya sa Cebu International Convention Center ngadto sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mereros Sagarino. Gihangop sa syudad sa Mandawi ang lakang ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagsusi sa legality sa pagbaligya sa Cebu International Convention Center nga ana sa Dakbayan. Human na basura ang kaso batok sa gobernador sa pasangil nga gi-overprice ang gitukod nga CICC sa iyang niaging termino. Si Garcia giingong muumol og usa ka technical working group aron sa pagtan-aw sa legalidad sa pagbaligya sa CICC sa Dakbayan sa Mandawi sa niaging mga administrasyon. Diri na sa Dakbayan sa Mandawi, ihangop nato ang move sa provincial government nga maghimo sila no og kaning TWG to look into the legality sa sale sa mga previous admin kay
nag-mention man gud to og katong observation sa COA unya diri sa District West Mandawi makita pa og unsa ni nga observation. So mas maayo nga makita og unsay mga legal basis sa mga statements ni Gov. Gwen regarding sa CICC. Ang CICC nga gigamit ato sa pag-host sa Sugbo sa 12th Asian Summit gibaligya sa administrasyon ni kanhi Gobernador Hilario Davide III sa dakbayan sa Mandawi sa administrasyon ni kanhi Mayor Luigi Quisumbing sa kantidad nga 300 milyones pesos. Matod sa dakbayan nga kung mapadayon ang pag-recover sa CICC, ang mga nagpuyo sa lugar nga mga nasunugan kaniadto sa Barangay Gezo, Mantuyong ug Barangay Tipolo ibalhin sa permanenteng puy-anan nga nahimutang sa Maharlika ug Gezo nga bahin sa 9.2 hectare lot. Gi-fast track na to diha ang paghimo sa ilahang socialized housing kay kabantay man ta nga medyo na patag na to dito na himuan na og backfilling kay mao man sana nga area ang butangan kadto sa permanent site na gid aning mga nagpuyo for Dias Marlica unya ang kanina sad sa Giso ug sa Mantuyong nga sa katong diri sa first nga area nga gi-relocate diri sa CICC. Matod sa dakbayan nga wala pay formal nga koordinasyon tali sa probinsya ug dakbayan kabahin sa CICC. Mary Rose Sagrino, 60 News. Mosunod! Volt sa dakong mall sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gilungkab kana og uban pa sa pagbalik sa Saire 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Internet, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fun. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Balik sa ato mga balita, usa ka dakong mall sa barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu gilungkab. Kwarta sa vault may sa maong tindahan sud sa maong nga mall nasakiyo sa mga kawatan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Gilong kabang sa mall sa barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu diin na diskubrihan kini kaganihang buntag. Ang sa Mactan Island Mall ang gialarma sa kapulisan human na bantayi sa ilang maintenance personnel kaganihang pasado las 8 sa buntag nga naguba na ang lock sa ilang main vault. Hinoon napakyas ang mga kawatan sa pag-abli sa main vault tungod sa kadako nini apan duha ka mga vault sa duha ka butik sud sa mall ang naablihan gyud ug nahanaw na ang mga sud nini nga salapi. Sa pagkakaroon dili pa nato ma-identify kung pila gid ka buok, no, ang gigo nila, but so far ang kita nato nga vault nga na open, dunay duha ka vault nga nagpasad, but the rest mo nang gi-individual og open ang mga tenant, no, gitanaw og nabay nakuha pud sa ilaha. Suma ni Mayor Chan kinsa may apil sa paghimog inspeksyon sod sa mall nga kwarta ra gyud ang tuyo sa maong mga kawatan. Human nga wala ra kuhaa mga cellphones nga nagpasad na lang sod sa mall apan dili pa niya matino kun do na bay mga alahas nga gikawat. Mao ni karon na nanay mga tenant nga dunay ilang kaugalingong CCTV. So mo nay ipatawag na nay usa ka diha karon ipatawag pa ilang mga IT na mo apoy mo open. So daghan makatabang ani the CCTV of our tenant sa tenant meaning establishment and the establishment itself doon na gid sa iyang CCTV surrounding inside the mall. Atol sa paggutlo ni balita nagtuo hinoon ang mayor nga hayan tuwa pa sa sud sa mall ang mga kawatan tungod kay way nakita nga force exit ang kapulisan kaganiha tagsa hinoon nga gipasud sa mall management ang ilang mga tenant aron sa pagtino kun na bay mga nawa sa ilang butik alang sa gihimong inventory sa kapulisan. Gitug-an ni Azazena Navarro empleyado sa sakasalon sud sa mao nga mall nga wala ra hinoy nakawat sa ilang mga gamit atol sa iyang pagsusi niini. Wala ra, okay ra. Thank you kayo. Patch Anthony Inso, CCTN News. Kapin sa usa ka gatos gramos sa shabu nga adunay value nga 714,000 pesos nasakmit sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa syudad sa Mandawi kagabi. Didto kini sa Zwilig Street, Barangay Subang Dako. Ang subject sa bypass mao si Gerald Banyes. 30 anyos usa ka high value individual nagpuyo sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Sugbo. Laing suspect mao sila si Renan Riason Paden, 30 anyos mulupyo sa Barangay Bulacau, syudad sa Sugbo, ug Michael Mariquet Prado, 24 anyos, presidente sa susamang barangay. Ang bypass kon residente sa susamang barangay. Ang bypass operation konektado sa pagkasikop ni Arnold Bernales Limosnero ni adtong Enero 4 nga nakuhaan og 50 gramos nga shabu og nagkantidad og 300 milyones pesos. Because ang panmugnato, ang source manggod is from Manila. Then naagay di magino click na pay mga users dire sa Region 7. So kung until such time na wala users, mo kuan gud ang illegal drugs. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Ang kalibutan, pubutang gayud sa atong mga dunggan, bisan unsa,
ano lang paglingla kanato madili na makadungo ug makakita sa Ginoo. Kung ato siyang pasagdan nining iyang mga pabagi nga makaguba sa atong kinabuhi, kita mahimo gayon nga iyang biktima. Ang telebisyon, radyo, internet o pagkaon, mga habis ubisan gani ang atong pagkalagad sa Ginoo. Kining tanan may mong babag aron dili nato makita ang kabumuton sa Ginoo. Ang bisan unsa dinhi sa kalibutan mulabay lang. Ug kun may tabo na kini ang presensya sa Ginoo, mura gayon ang magpabilin. Kitang tanan sa adlaw sa paghukom, muatubang gayud sa Ginoo aron muhatag kaniya og husay kung unsay atong nahimo. Way bisan unsa nga makabuhong sa atong pagpangita sa Ginoo, gawas kaniya lamang mismo. Magsun, mao kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Atty. Rafael Fernandez Banyok. Ako si Dennis Tabar. Ako sab si Divine Marshall Flores. Ako daytong klarohon din no kung 50 grams that's only 300,000 pesos ang value. 300,000. 300,000 not milyones. Nasayo pag-type. Sorry po, tao lang po. Nya wanay ko na, wanay sinulog. Atong klarohon cancel na ang sinulog. Wala na actual showdown, wala na actual street dancing. So, pulos na lang ni virtual dance no or online. So, ang buhaton ani sa Sinulog Foundation mo perform ang mga contingents sa ilarang lugar, kuhaan og video unya ipakita na unya inig fiesta ni senior, ipakita na didto na diha na nato makita sa mga television or online ang ilang presentation. I think mas safer, no? Hindi man sa kadaghan na po ra man kabuok siguro. Ang contingent. Ang talisay ni atras naman to, I don't know nga karon nga adto ra sila mo perform sa ila, I don't know kung mo join pa ba ang Talisay City after sila ni withdraw. Pero og nakaandam na pud sila, unya na sila yung mga costume nga nakuan. May siguro i-appeal na lang pod kay lang, no? Video ra bitaw. Total dili wala may actual na street dancing sa Cebu City nga mauntay gi-insist at first, no? Sa mga opisyal sa Cebu City. Sayang sad ang 22 million nga budget for that, no? Gamito na lang unta na ang uban ana para sa pagpamalit o bakuna. Kay wala hisgot, no? Wala pa naghisgot ang Cebu City kung pilay gi-allocate nila nga budget for the vaccine. Ang Lapu-Lapu 100,000, ang Konsolasyon na 1,000 million. Ang milyon 100 million. Ang Konsolasyon 20 million. Ang ilang gi-allocate na nga budget and hopefully ang Cebu City. Ang ato sinulog pa 25 milyones pa gisgutan. Siguro after sa sinulog ilan na ning studyohan kung pilay i-budget nato diri sa Cebu City. By the way, sa US sa DI confirmed na ang pagkadaog ni US President Biden after sa nahitabong attack sa US Capitol sa mga supporters ni Donald Trump nga usag yudens ang namatay. So, matud pa sa mga American, it's a bad day sa history sa Amerika nga ang presidente mismo mo bitaw miawhag sa mga supporters nga sulngon ang US Capitol. So ang ending na nga buak ang ilang bintana gipangguba. So doon na usa ka babay nga nagprotesta nga napusilan. Wa mo survive pagda sa ospital, patay. So, pait kaayo ang kahimtang naapatas pandemic, magpatay pa ta. I think kini si Donald Trump doon na siya parente nga Pilipino. Mura no nga mo iyang advisor. Nga dili mo daw sa mapilde gitikasan. Mo iyang advisor Jens. Kapait. Okay, unya wa naman tayo kung oras ning atong tulumanon, hanto na lang ugma dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.